अगर आप भी कपड़े सिलाई करती हैं और आपको भी सादा गले कपड़ों के काटने का तरीका नहीं आता और ना ही उनको सही सिलाई कर पाती हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इतना इजी से अपने घर में रहकर बिना बिना किसी से सीखे इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि आप सादा गला किस तरह से काट सकते हैं। और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको सिलाई लगा के बिल्कुल नीट तरीके से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सारा काम वगैरह जो है ना कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने सोचा कि आज अपने जो है ना फेस को वो करते हैं, रेजर करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बाल भी हो रहे थे। और मैंने आज जाना था जोया के घर, ये नहीं अपनी नान के घर। काफ़ी अरसा गुजर गया था इसी काम के चक्कर में और इतनी बिजी लाइफ होने जो है ना मैं जा ही नहीं पाई। मेरी नान को जो है ना ये था कि जब भी वो आती थी तो कहती थी कि भाभी आप नहीं आती, बच्चों को भी नहीं ले आती, ये वो। बच्चे जो है ना वक्तन फवक्तन जाते रहते थे, लेकिन मैं जो है नहीं जा पाती थी। तो खैर मैं गई, मैं भी आज फाइनली जो है ना जा रही थी, आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फेस रेजर काट लिया था। तो बस फिर मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना मास्क अपने लिए भी बना लेते हैं। मास्क बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है और कॉफ़ी पाउडर लिया है। जब आपकी स्किन आपको डल लग रही हो, बेजान सी लग रही हो, रूखी सूखी सी लग रही हो ना, तो आप थोड़ी सी एलोवेरा जेल, अच्छा यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो है ना मैंने अभी शेव किया है तो ये ना सूदिंग का काम करेगा। फिर बस मैं इसे हाथों से ही बना लूँगी। एक हाथ में मोबाइल था तो इस वजह से आप चम्मच से भी बना सकते हैं। मैं तो देसी तरीके से ऐसे इसको फेंट फूंट अपने मुंह पे लगा लूँगी। और यकीन माने पता नहीं कॉफ़ी में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी है ये इतना कोई स्किन को जो मास्क लगाती हैं कॉफ़ी का उनको भी पता होगा कि इतना आपकी स्किन को नीट एंड फ्रेश कर देता है कि ऐसे लगता है कि बंदे ने किसी से फेशियल लिया है। तो खैर इसने फिर अच्छे तरीके से जो है नीट कर दिया था। और ये वाला मास्क लगाने के बाद अपने हाथों और मुंह पर जो है ना मास्क लगाने के बाद मैंने हाथों और पाँव को जो है ना ब्लीच की। ये मेरा मोस्ट फेवरेट तरीका है अपने हाथों से टैनिंग रिमूव करने का, अपने हाथों से डेड स्किन रिमूव करने का, अपने हाथों को इंस्टेंट वाइट करने का। मेरी बहनें मेरी बात के साथ एग्री करेंगी। हम कोई फंक्शन हो या कोई ईदें हों, शबरातें हों, कुछ भी हो ना, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ का ख्याल आता है वो होता है ब्लीच। जी हाँ, ब्लीच हम सब, मेरी बहनें करती हैं, कोई बहनें मेरी मुंह पे भी करती हैं। तो मैं मुंह पे नहीं करती, मुझे सूट नहीं करता, मेरा मुंह नीला पड़ जाता है। हाथों और पाँव पे मैं कर लेती हूँ। हाथों और पाँव पे जो है ना करके ना मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, हाथ बड़े नीट हो जाते हैं और प्यारे हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं, मतलब ये कि यहाँ पर। अच्छा ये जो पीच वालों की ब्लीच है ना, थोड़ी सी इसमें कभी मैं शाइनर कभी क्लेंजर, तो आज जो है ना इसको थोड़ा सा इसकी जो है ना पतला इसका लेप बनाने के लिए मैं इसके अंदर जो है ना ये गुलाबी अर्क भी डाल रही थी। तो बहुत अच्छे से जो है ना ये वर्क करता है। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आप कितनी बार, मतलब महीने में एक दो बार अपने हाथों और पाँव को ब्लीच करती हैं या नहीं। जब से मैंने ना ये वाला चैनल स्टार्ट किया है तो मैं आपको वक्तन फवक्तन ये बताती रहती हूँ कि प्लीज़ अपने हाथों और पाँव को ब्लीच किया करें। तो इससे हाथ और पाँव डैमेज नहीं होते। हाथों और पाँव की जो स्किन होती है ना बड़ी सख्त सी होती है, तो इसलिए वो डैमेज नहीं होती। मुंह पे तो मैं भी नहीं लगाती, मैं आपको कह रही। बस फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। मेरा मस्टर्ड कलर का ये वाला जो सूट था, मस्टर्ड और ब्लू का कॉम्बिनेशन था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। तो फिर आज बस पहली बार मैंने ये देखें चूड़ियाँ भी पहनी है। बताइएगा कमेंट्स में कि चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, और चूड़ियाँ पहनना घर में भी मेरे किस किस बहन को पसंद है ये भी मुझे बताइएगा। मैं देखती हूँ कि कभी कभी ना बहुत सारी जो है ना सिस्टर अपने घर में भी जो है ना वो चूड़ियाँ पहन के रखती हैं। तो खैर हम यहाँ पर जा रहे थे, मैंने अपने बच्चों वगैरह को भी रेडी कर लिया था। वहाँ पर पहुँच गए और पहुँचने के बाद जो है ना हमें शिकंजवी पीने को मिली, क्योंकि हम जो है ना गर्मी में गए थे ऑब्वियसली। बस फिर थोड़ी देर के बाद खातिर तवाज़ो हुई हमारी, और जोया भी बच्चों को देख के, हम सब को देख के बहुत खुश हुई कि जो है ना फाइनली ये आ गए हैं। बस ना मुझे इनके घर जाके एक बात का बड़ा एहसास होता है, क्योंकि यार छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर में लाइट नहीं है, ये नहीं बिजली नहीं है, बिजली का कोई सिस्टम नहीं है, खंबे वगैरह यहाँ पर नहीं है। इनका घर बहुत प्यारा है, सुकून है एक तरह का ना, मतलब ये कह लें कि वो जिसे गाँव का इलाका होता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, लेकिन फिर भी गर्मी तो होती है, हबस होती है, खेत वगैरह सारे होते हैं। तो इनका ना बिजली का मसला है, बिजली इनके घर में नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। जोया के भाई भी बहुत छोटे हैं, जोया ख़ुद भी छोटी है, जोया की दो जो है ना मेरी नंद की देवरानी भी है, तो उसके भी बच्चे छोटे हैं। तो मतलब गर्मी में ये लोग इतना सर्वाइव कर रहे हैं यार। हम जब भी जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी सांसें बंद होने लगती हैं। हमारे घर में मैं ये तो नहीं कह रही कि कोई ऐसी वगैरह ये इस तरह की चीज़ें लगी हैं, लेकिन यार कूलर पंखे के आगे भी बैठ के बड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है। बिजली होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बस यार ये को
کیا چیज़ کی تمنا ہے, کسی کو کیا چیज़ کی تمنا ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ہیں پریشانیاں, ٹینشنیں جو کہ سب کی لائف میں چل رہے ہیں. خیر پھر میں جو ہے نا ان کے جو ہے نا اس سے پھول توڑ کے آئی تھی کہ آپ جو ہے نا یہ جو پھول ہوتے ہیں نا جو آپ کی اس میں لگے ہوتے ہیں چنبیلی کے پھول, آپ یہاں اپنے بیڈ پہ, میں نے اس کی دیورانی کے بیڈ پہ بھی ڈالے. یہ اچھا میری ناند کا کمرہ تھا, وہ جو میں نے پہلے آپ بیڈ دکھایا وہ اس کی دیورانی کا تھا. میں نے کہا اپنے بیڈ پہ اس طرح سے تھوڑے پھول وغیرہ ڈال دیا کریں تو اس سے جو ہے نا آپ کے پورے کمرے میں خوشبو آتی رہے گی. ہاں انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ چنبیلی کے جو پھول ہوتے ہیں نا وہ بڑے مطلب ان میں خوشبو وغیرہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ایسے کریں گے, ایسے گرتے رہتے ہیں, تو میں نے کہا یہاں توڑ کے ڈال دیا کریں, پورا دن مہکتے چہکتے رہیں گے. یہاں پر جو ہے نا آپ کی بہن بھی آئینے میں تھوڑی بہت آ گئی, دیکھ لیں. آج کل اچھا میں نے اپنا وزن کافی بڑھایا ہوا ہے, نیچے کمنٹس میں بتائیے گا مجھے وزن کم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آج کل جو ہے نا ڈائٹ نہیں ہوتی, میں جب بھی ڈائٹ کرنے لگتی ہوں تو مجھے چکر آنے لگتے ہیں, میرا بی پی لو ہونے لگتا ہے. بس پھر مزیدار سا میری نان نے چکن پلاؤ بنایا تھا, کیمرے میں اتنا اچھا نہیں نظر آ رہا, بہت ہی مزے کا تھا چکن پلاؤ. ویسے سب کا فیوریٹ ہے دوپہر کا ٹائم اور چکن پلاؤ وہ, اور بس ساتھ میں سلاد. اور پھر اس کے بعد اس نے اچھا چائے بھی پلائی تھی, کولڈ ڈرنک بھی پلائی تھی. میں جو ہے نا وہ لینا ہی بھول گئی سارا کچھ. اتنی پھر جو ہے نا گرمی ہوئی, اتنی انتہا کی گرمی ہوئی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرمی ہے. سولر پلیٹیں ہیں ان کی 1-2, تو فیملی ماشاءاللہ سے بہت بڑی ہے, تو کیا ہی وہ سولر پلیٹیں جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. خیر یہاں پر آپ طریقہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے گلا جو ہے نا ایزیلی کاٹ سکتی ہیں. چاہیں تو آپ پینسل کا نشان لگا لیں, چاہیں تو آپ ایسے ایزیلی کاٹ سکتے ہیں. ویسے نا ہم پینسل اور انچی ٹیپ یہ چیزیں ہم یوز نہیں کرتے, کیونکہ ہم جو ہے نا ایسے سادہ سے جو ہے نا کٹ وغیرہ کاٹ لیتی ہیں. اور آپ میرے کپڑے وغیرہ اسٹیچ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں اچھے ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے وہ نہیں ہوتے. اس طرح سے آپ کر کے نا تو تھوڑا سا یہاں پر کٹ لگائیں گے تو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے, یہ جو کٹ والا گلا ہوتا ہے نا جو میں نے آپ کو اسکرین پہ بھی پکچر پہ بھی لگا ہوا ہے اور آپ نے ویڈیو کے پہلے بھی دیکھا, تو اس طرح سے آپ ایزیلی کاٹ سکتے ہیں. سادہ گلا بھی آپ ایزیلی کاٹ سکتے ہیں. اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں جو ہے نا ویڈیو میں ہر روز جو ہے نا کبھی آپ کو پائپنگ لگانے کا طریقہ, کبھی آپ کو شٹل لیس لگانے کا طریقہ, یا پھر کبھی ترپائی جو ہوتی ہے وہ کرنے کا طریقہ تھوڑی بہت جو ہے نا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ شیئر کرتی رہوں گی. میں سوچتی ہوں کہ ایک ویڈیو میں پورا سارا شیئر کروں تو پھر ایسے نہیں ہو جاتا, کیونکہ یار میری کیٹیگری ہے ولاگ کے اوپر. میں اپنے اس ولاگ چینل کو جو ہے نا ایک وہ اس کا ستیہ ناش نہیں کرنا چاہتی. اس کو نہ تو میں ٹیک کا بنانا چاہتی ہوں اور نہ ہی جو ہے نا میں اس کے اوپر کچھ ایسا کام کرنا چاہتی ہوں. مجھے ولاگ بنانا پسند ہے, مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرنا پسند ہے, منی سیونگ کمانا یہ وہ, اس کے اوپر باتیں کرنا نا, اس کے اوپر بھلے کوئی مجھ سے باتیں کروا لے, 2-3 گھنٹے بیٹھ کے تو میں وہ بھی کر لوں گی. تو یہ دیکھیں گلا کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ کاٹ چکا تھا. میری بہت ساری بہنوں کو شاید یہ آتا ہو, لیکن میری بہت ساری بہنوں کو نہیں بھی آتا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ سب جو ہے نا اسی کام میں پروفیشنل ہوں, کوئی شروع میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بس اس وجہ سے جو ہے میں نے کہا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ویڈیوز کے کلپ میں جو ہے نا ڈالتی رہا کروں گی, زیادہ نہیں ڈالوں گی, کیونکہ پھر یہ سارا سلائی والا ہی سینیریو ہو جائے گا. مجھے آپ کو اپنی روٹین دکھانا, مجھے آپ سے اپنی باتیں کرنا روٹین وائز کی, اور ٹاپک پہ جو مجھے اچھے لگتے ہیں, جو مجھے سیٹسفائی کرتے ہیں, جو میرے دل کو سکون دیتے ہیں کہ میں کسی کو ایسی بات ڈیلیور کر رہی ہوں, اس پہ بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اگر آپ یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اور اگر یہ آپ کو سمجھ آیا ہے نا کہ آپ گلا کس طرح سے بنا سکتے ہیں, تو آپ اپنی فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں جن کو سلائی کا بہت شوق ہے اور وہ جو ہے نا وہ کرنا بھی چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بس پھر جو ہے نا اس طرح سے پھر جو ہے نا کپڑا نیٹ لگا کے تو ہم گلے کو ایزیلی پھر جو ہے نا سلائی لگا لیں گے. اور سلائی لگانے کا اچھا یہ ہوتا ہے کہ سلائی جو شروع میں جو ظاہری بات ہے سلائی بس سیدھی ہو, یہ میٹر کرتا ہے. میں نے بہت بڑی درجن بھی دیکھی ہیں جو کپڑے سل کے آتے ہیں, مین اچھا جو سلائی سیدھی ہونا, چلیں ادھر سائڈ وغیرہ پہ چلیں سلائی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے, ہل جاتی ہے, ہاتھ ادھر ادھر چل جاتا ہے, لیکن جو مین چیز ہوتی ہے دامن, اس پہ آپ سلائی بالکل سیدھی لگائیں, بازوں پہ سیدھی لگائیں, گلے پہ سیدھی لگائیں, اور جو ٹراؤزر ہوتا ہے اس کے جو اوپر ہم سلائی لگاتے ہیں وہ سیدھی لگائیں. یہ مین چیز ہے. اور جو اس پہ جو ہے نا توجہ نہیں دیتے, تو اکثر جو ہے نا میں اس بات کو بڑا نوٹ کرتی ہوں. میرے بھی کپڑے جو ہوتے ہیں نا تو میں ان کی سلائی کو بڑا غور سے جو ہے نا اس سے ایسے فرنٹ سے دامن کو پکڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ سلائی سیدھی لگی ہے یا نہیں لگی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ان پروفیشنل کام لگتا ہے. اگر سلائی ہلی ہوئی ہو, سلائی ٹیڑھی میڑھی ہو,
सिलाई का ना पता हो कि सिलाई कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, बस यहाँ पर फिर गला बनने के बाद फिर तुरपाई हम कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें क्या करती हैं कि अगर कोई कस्टमर कहे कि हमें तुरपाई वगैरह करके दें, कोई डंगर किस्म के वो जो है ना टांके देती हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं देने होते, जो छोटे छोटे टांके होते हैं ना वो बहुत प्रोफेशनल लगते हैं। और आप यकीन माने जब आप थोड़ा सा टाइम लगा के ना छोटे छोटे टांकों में तुरपाई करती हैं तो वो जो है ना ख़राब भी नहीं होती जल्दी, मतलब ये कह लें कि वो जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर वो जल्दी ख़राब हो जाए ना तो फिर बहुत बुरी लग रही होती है। और कोई मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको तुरपाई करने का तरीका भी नहीं आता, फिर वो तुरपाई घर में करती भी नहीं है। ठीक है, आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर फाइनली सूट जो है ना वो सिल चुका था, मैंने कहा चलें अपनी बहनों को दिखा भी दो, तो देखें और देखकर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जी बस आज का व्लॉग यहाँ तक था। मेरे बच्चों की भी आज तबीयत नहीं ठीक, तो दुआ कीजिएगा कि वो भी जो है ना वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला जी। हम मिलेंगे जो है ना कल किसी न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ। अच्छा, बताइएगा नीचे आज कमेंट्स में कि कल के व्लॉग का टॉपिक आप क्या देखना चाहती हैं कि मैं किस टॉपिक पे जो है ना वो बात करूं। ठीक है, अच्छा, मैं हर तरह के टॉपिक पे इस तरह से बात करती हूँ कि आप इस काबिल हों कि आप अर्निंग कर सकें। मैंने आपको जो बहुत पढ़ी लिखी बच्ची हैं मैंने उनको फेवर के बारे में गाइड किया है, सेविंग के बारे में अपनी बहनों को गाइड करती रहती हूँ। यार हिम्मत ना हारें, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। इंशाल्लाह ताला जी आपसे करूँगी बहुत सारी दिल की मज़ीद बातें। वीडियो के जो है ना क्लिप्स ख़त्म होने वाले हैं, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और भी सिलाई के हवाले से जो भी आपके सवालात हों या जो भी मेरी वीडियो के रिलेटेड किसी टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल न्यू फ्रेश व्लॉग में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप तो मेरी दुआओं का हिस्सा होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।